गोयचो निवृत्त DIG बॉस्को जॉर्ज IPS हांनी शाळेच्या अभ्यासक्रमात लैंगिक शिक्षण पर्यावरण अभ्यासा वांगडाच येरादारी शिक्षणाचो आस्पाव करपाची गरज उक्तायली। तशें केल्ल्यान विद्यार्थ्यांक शाळांतल्यान उत्तीर्ण जावचे पयलीं आनी ड्रायव्हिंग लायसन्सा खातीर अर्ज करचे पयलीं येरादारीची मुळावी म्हायती मेळटली। ताणें सांगले, पळयात। This is a very enthusiastic person who said he said साहेब ते टुरिस्ट टॅक्सी आणि रेंट कार तांकां दोन पाटी दिसाचे चेकिंग करपाक then per annum and this maybe a bit too much, but I would suggest like maybe after 10 or 11 o'clock all vehicles, because first of all less vehicles, all vehicles coming, they have to have go for a drunken for the drug test, because that will really help out over there. I mean, someone was in own weddings. Even I don't think there has been any huge this thing of they are roaming with their families. So naturally they don't tend to go in that speed or go recklessly. Maybe youngsters or something may happen, but yes, we can make it a this thing that if persons are dressed up in suit and all, okay, you can. I mean, you need to overlook these things. But if it's a rent a bike, rent a that, they need to be mandatorily checked up. Another thing which was introduced in Mumbai, anybody, I don't know if it is still there, but anybody who was found drunk at night, he had to spend the night in the police lockup. Next morning he can go home. Weddings at night, I'm not a heavy drinker, but if I drink beers and all, on my return I tell my wife to drive the vehicle home. I mean, someone has to not drink. Then it can happen over there, because you drive that into you, it happens over there. So this is so I'm very happy to go out for a wedding or for this thing, because I know in the return journey my wife will be driving the vehicle. So we need to impress upon all the gents that they need to tell their wives to also learn driving. तुम्ही स्लो थर्डा भितर गाडी घालपाची, पूण हे बिंदास पैकी ब्लाइंड टर्नाचेर म्हळ्यार तेका कळपाक एटलीस्ट सगळी बाकी लोकल गाडी हो कित्याक सावको वता हांगच्यान हे खबर ते बिंदास पैकी वतात आनी यू विल फायंड मॅक्सिमम एक्सिडेंट्स ह्या दिसांनी जे जाता पळय रेंट अ कार एंड रेंट अ बायक हांची जातात बिकॉज तांकां रस्त्याची कांय कल्पना उरना आनीक टर्न्स बाकीचे कितें स्लोप्स हाची कांय कल्पना उरना, ताका लागून जाता। फाटल्या दिसा आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मोहीन बाब गुदिनोन फाटी जे एका फाटोफाट एक्सिडेंट जावपाक लागले तेन्ना ताणें म्हणलें की आतां सरकार प्रयत्न करतले म्हणून। एक्चुअली 25-20 वर्सां पयलीं आदले गव्हर्नर गिल हांणी म्हणिल्लें की गोवा इज बिकमिंग अ किलर स्टेट म्हणून, हे 25-30 वर्सां पयलीं म्हणिल्लें आनी नाव हीज वर्ड्स आर कमिंग ट्रू। संपूर्ण देशा भितर जर वर्साक 1.5 लाख सुमार जर मृत्यू जातात अपघाता भितर, 1.5 लाख सुमार लोक जर मरतात जर जायत जाल्यार गोंया भितर 300 परस चड म्हळ्यार ऑलमोस्ट 2%। गोंयची सायज विजावीज देशाची सायज कितली? वी आर नॉट इवन 2% ऑफ द लँड मास। देशा जर कंपेअर केलं जर जायत, पूण आमची एक्सिडेंट जावपाची जी हे आसा प्रोपोर्शन आसा ते ऑलमोस्ट 2% संपूर्ण देशा भितर जाता ताज्या। सो ही सामकी चिंतेची गजाल आनी हो नंबर दिसान दीस वाडत आसा। सो ताका लागून जागृती करपा खातीर आयचे सेशन हांव तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता। बॉस्को बाबा पयले उपकार मानता की आमचे हे तेणे इन्विटेशन मानून घेतले म्हण, आनी बॉस्को बाब आमी तुका त्रास दीत रावतले, दॅट इज फॉर शुअर। आमी ह्या वर्साक एक गोंया भितर संपूर्ण चाळून काडया कॉलेजीक आनी हायर सेकंडरीची आनी भुरग्यां मारे। गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, समृता खणगांवकार आनी संगीता ओली।